Sebab sub alamaran Tuhan Yesus Kristus aku nginah limi tamar parin pan mage pamelu dahin paan nyalam Tuhan alam murid dam. Apa yang tak pejoh kalau hidup para Tuhan doni naik para Tuhan alam sembayang. Tuhan Allah langningan alang maran alang bau. Tekap naikaan kami hap, tekap naikaan kami jual murid kami Tuhan. Tuhan kami dapat doa ni kenapa Tuhan hidahum tabarak alam maang ni Tuhan ngamang kenapa kami ngamang pelamana kami Tuhan jadahum dang ne murid alam kenapa kami manakui lang hidahum Tuhan pakaina ngiyo ge ngiyo haman ka adam alamaran ka Yesus Kristus kami usumayang merasa penap amin. Menjual Tuhan, awi tamte habahan nuni pihak-pihak pakalay te tabar Tuhan, patangan te katuk Tuhan. Surat Tuhan ala agri mitam doani hati Tuhan paan ngenap ngutau anau urip tam. Tuhan paan ngenap ngutau urip kinah tam alam Tuhan. Amin nun. Tuhan ngenap itam tauli palaiha. Terus Tuhan ngenap itam ikut ngenap langkawi. Usi Tuhan yang dapat penyayang man ala Tuhan. Ia kenapa kita panau tu tahu, tapi pala iha pala keligam surga alam Tuhan sedia menitam. Nyo surat Tuhan alam Ibu Salomo tulan telok jolima atang enam tek kemanuni. Ibu Salomo tulan telok jolima atang enam tek kemanuni. Nuni daun surat Tuhan. Nginah nalalan Tuhan dan ketu genap kam. Mangkam sang nyeneh teoge kam dap sayunai kam hidup te Tuhan alam lim alam kamna iha pasang utau anok kam ani katuk Tuhan ani dah haram Tuhan menitam iha nyiu hitam nginah lalat te Tuhan nginah Tuhan dari ketu kenap tam dari ketu atam alam Tuhan mangtam sang melai nyeneh teoge tamdam mang tamlay lale ngiyoh kenap tamdam Tuhan nyihu hitam hidup te Tuhan nyihu hitam pelamana kenap Tuhan tetap alam lim ket atamna Tuhan sang masitam iha sang nutau anau uritam aminun iha ngenap tam uli pareha dawani amai nai alang nyalam alamaran Tuhan Yesus Kristus kalau hari laki hari do anak wisau kelau Tuhan nyihu telok nginah te halalan mang telok sang nyeneh te oge telok dap mang tam sang nyeneh te haman tam dap mang tam sang nyeneh te nyemoga tam dap Tuhan nyihu itam nginah lalan te Tuhan hidup te halam Tuhan hidup te sau Tuhan alam rutam Yesus Kristus mata te salib tapi salatam iha umakau itam melim salatam dawani nginah nitam lalan te Tuhan pertu Tuhan temelak hitam iha nyalam hitam atau hukuma iha sang nutau anau urip kinatam alam Tuhan jarut tapi dah Tuhan naik alam urtam tes tanani tengah telong ina Tuhan tengah telong ngiyak atau Tuhan tengah tampaan menjual di Tuhan sama sitam lebih-lebih dahulu Tuhan ngenap nutau anau urtam iha tengutam sang lingok pa Tuhan dua hitam tauli palalana ngiyo Yesaya terap ulu jodoh puji te kumanuni Yesaya terap ulu jodoh puji te kumanuni ilingkam pasang kelangi jidaho menlaungkam aninalang panau nah ngiyo na kena alabikam te pedah ta oka minaikam te pedah ulaika adang iha dua rikam aku kaselan dah ni kaselan pijo johani alang paan hito itam Tuhan ngenap itam tauli palaiha Tuhan ngenap itam panau ngiyo alana ngiyo katukna ilingkam sang kelangi jidaho menlaungkam kan so Tuhan aninalan panau na ngiyo na kan Tuhan alamikam te pada ta oka minaikam te pada hulaika adang Tuhan dua ditam awinanan aku nangan lip tulo panak paridoni alang udaranya Tuhan minate balai alang usarahnya Tuhan usang telingo menara Tuhan bi Tuhan paan dua nitam tauli ngejelo alana jata matang ngawan alang Tuhan sedia menitam termasuk alam keligam surga alam Tuhan sedia menitam Tuhan tengahlan
Tuhan hitam jai tam panau ngio katu Tuhan. Alam dua Johan ni te alam kenap kui, te alam permanak kui marunglan manitam panaparin. Tuhan sang nutau anau urtam. Iha Tuhan hitam paan tauli pala iha uli ngijeloh ala Tuhan. Abin Yesus dap kalau kuma iha nalan tenang hinurip. Jiklunan pa abdang atang hatamai iha menjeloh kui. Kan Tuhan Yesus alam Yohanes 10:4 jam 6 di. Ani katu telok do ni amainai alang nyalam alamaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ngenap nutau anau urtam. Iha pitam talingo, iha telok petanyayang terkelongi daun suruh Tuhan. Tam kelongi daun katuk hina tamantam. Tam kelongi daun dah lamayak hitam, gebalatam, pelayan tam, dalam sidang, tam kelongi daun dah. Tam bahasa suruh Tuhan, Tuhan paan mawa hitam panau ngejelo alam Tuhan. Amin ando ni, aku nangan lim telok para paharin alang te kelongi te para Tuhan do ni. Kelongi daun suruh Tuhan do ni. Surat Tuhan baraitam iha ngenap hitam panau tutau ngiem ala Tuhan. Dawan ni minat telok kuma oh sunah ku telingo. Minat telok kuma sunah tu kustuli pada Tuhan laan. Sunah tu kustuli pada ala Tuhan laan. Telok permana dah suruh Tuhan dawan ni. Iha hitam ngina lalaki Tuhan. Iha hitam hidup tetebar Tuhan. Iha hitam kelahi dah suruh Tuhan. Iha sang nutau anau urtam. Nusih nuna tua. Iha sang giritam. Iha duan hitam nyibuk hitam. Nyoh Yesaya 30 jo 20 jian nanti Yesaya 30 jo 20 jian nanti ilingkam paan sang kelahi dahok melaongkam nyibuk hitam duan hitam aninalan panaunah nyona kan na kan Tuhan alamikam te pada taoka minaikam te pada hulaika adang Tuhan paan duan hitam. Aku nangan kalau hari kalau anakui kalau saukui kalau sepuk lahu dawan ni antelok permanak sesayu dah usul Tuhan ni Tuhan ngenap nutau anau alan ur kinatam antam kelahi dah usul Tuhan tam kelahi tebara Tuhan tam kelahi dahun Tuhan duan hitam jai tam uli palaiha aku nangan aku ikan ni nangan lim telok alang kelahi dahun surat Tuhan doan ni Tuhan ngenap lan gri tam panauli ngejeloh alana. Abina alam Tuhan tuana teurip. Alam Tuhan tuana te denak te sayu alam urtam. Aku semayang paan jalim hitam hokayan paan nyalam Tuhan. Paan nio alam Tuhan. Lan mina hitam tenyayang. Hitam tesium alam Tuhan. Hitung telok suruh Tuhan alam antam kelanghi ni. Ilintam kelanghi dahok ji dahok alam sayu. Dahok alam denak. Hini dah keluar naik, nyo ani dah keluar naik, nyo alan ani dah keluar naik. Kan hati-hati daun Tuhan nyibuk hitam, daun Tuhan dua hitam, jai hitam panau ngejeloh alam Tuhan. Aku gina kata Tuhan alam antam kelahida ni, petangan terolim jatelopaan panau nyo kata Tuhan sembayang tam. Tuhan Allah alang ningan alang marang. Kami kelalau barasa udah menikah Tuhan. Awi ika ngenap kami panau tutau ngiyo alanjak Tuhan. Ika panduan kami melaong kami Tuhan. Ika duan tailing kami Tuhan. Ngiyo na panau na ngiyo halan anina kumri Tuhan. Tuhan kasih ketika doa ni imasi kami panpahin Tuhan. Ja kami panau tutau ngiyo katuk ke Tuhan. I berkat lim kami panpahin alang kelahi tebaraka doa ni. Ja kami pan ngiyo katuk ke Tuhan. Alamahan ke Yesus Kristus. Kami sembahyang dahit bara sapunap. Amin. Tuhan masih Tuhan bubuh mitam. Doa ni atau tempaya. Tuhan berkati tablim. Amin.